Lauschuko Swrabgchati Kokborok Koktwma o Angorno Lugutamo University Bermatini Kokborok Koktwma Ongkha Coronavirus Mandate Thina no Kuni Borok Man Kuthi no Grugya Te Jibi Shak Nani Nava Shak Naya Hanang Pinan Paizamuti Kadumani Punoleka Coronavirus Mandate Thina no Kuni Borok Man Kuthi no Grugya Te Jibi Shak Nai Nogo Shak Naya Hanang Pinan Kajamunoti Kaduma Punoleka Nokuri borok no shungi shawi manka July tarni thanai ba shal mariwo kwai hango shaknai nogo sak hamya hanai tlangjang mani ulo char sal mariwo agortala jibe shaknai nogo refek khlai jakha te ji sal marni phungo ke corona positive manjago phunise koktwma manka ne shawi khnarka corona virus manjago thai thangjak onil debur mani nukhung borok Kwai hangkor mungia kami a develop PS Kollanpur Maharanipur ADC village Horidas kami ni onil de Burma umur dokji bisi hnei nukuni borne khukti shawi manka Pia juda koktwma manmani bisingti umur juda ke khuchaja thimani salbai koktwma awai engmane sal pherjak hnei shaka bsajala thimani hor July chisa sal mariwo thinai onil de Burma nukhungo bahai ke koktwma horjaka thimani te mangkti shokna shep rojangma karile mukhang sudu naringna jora rojagliya hnei khaduma phunuk laijak thai thangjak onil de Burma ni nukhuni borok no Swrabgchati na hambai mariwo chini aro tini manjak mani bagai kok haise sanamu sungma khai chini rugi no tui जों बेलाय खा खामजाक रुगी तो बथिं अंखा ओंखाय जों पुइला फास तलांखा चिनि खवाय हासपाताल जिला हासपाताल जों तलाङै भर्ती खालायगा 5 तारिख आ दिन कलायो सानदे ओंखाय आ 5 तारिख तलाङै 2 दिन 3 दिन तरिखा 8 तारिख आरो खैते रेफार कै तलांखा जिबि हासपाताल 8 तारिख तलाङै 5 ता समय सारिनि आजाराव भर्ती गैखा जिबि हासपाताल जिबि हासपातालनि डक्टर जों बुंबो माया सेबसिनिया नुगैयाबा ब डक्टर थानि भर्ती ब डक्टर नायाबो जों ताइसिनिया ओंखाय जों डक्टरनि बुंमुनो मेनसन कैबो साइमाया ओंखाय रुगि तो हायनो हायलेले ओंखाय प्राय इक टाइम दिन ओंखाय किसा कमी माने मारि नुजाखा ओंखाय कमी ओइ खाति मथाल खायमांका जानानै दक सानकाय जानानै दक किजा रेखा जारेखा हायरकता ओंखाय 10 तारिख ओंखाय फुंग प्राय 8 सारा 8 टाइम खाना आजरा ओंखाय खवायनि रिपोर्ट सगयो जे खवायनि तेजपार थानाय अनिल देब्रमानि पॉजिटिव मानखा हनै अ केस आइंग खानागा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हनै सागलाय रोय बरक आवाय थैसिबगा गे खानालाय जतन किरिलाय तंखा अबक्सा लायो आरो नार्स हयते डॉक्टर बेबंग किरि जागै आबो हयके जोंना लगलागिना आ रूमनि आउट निसाव आउट दंनि हनै गे आउट दंनि हिसाबै तो नार्स र कायसा व्यवस्था खायना नांगौ ब रूमबो थांगै तंगैनाय कायसा निर्दिष्ट जागा फुनुगिरिया जोंना थांदि हनै सावा गे थांगे सोंमाने वानि वाइ थाम सोंगा केव साया मति जागा हनै गे उ यांदिगे थानि हनै लास्ट मासा जले तति साइरो जले तति सागा माने न बसागा उ लास्ट ब्लॉक थाने हिसाव लास्ट ब्लॉक थानाने गे थांगा थामा किडनी डैमेज नि ब्लॉक सवरिका आ किडनी डैमेज नि रूम आ जागा खरकसा बरक साव yang याग्रा फासिनि रूम नि इको जागा दरजा खुलगे हाबै संगै दि हिसाव आरो दांग न हनै ओंखाय दरजा खुलगे हाबै संगै का किडनी डैमेज नि डॉक्टर सागा निनि बाबा तामबा ओंखाय मति हाई प्रॉब्लम नि रुगी बहंनि ओंखाय आबोखै अरया बहक सामा हंकैनो जागासे मखै किडनी डैमेज नि रूम छि आ ब्लॉक छि और ओ याकोबनि जागा संगै दि हिसाव नरनो बर थानि हिसाबा ओंखाय यांगनो थानि हिसाव ओंखाय आं हाबोरि माने आरो बरक जाजागलिया बरक बाहायके जाजालिया ओंखाय यांनि डॉक्टर दागिर हका यांनि नार्स दागिर हका जोंनो तलै तलाङै फुनुंनाय जागा फेरै हायनबोगे जों तो सिया बरक जोंनो दुसि खायलिया ओंखाय उ जे नार्स रक बरक काजे काव बांलायखाना गाजरखै जत डॉक्टर फायि सोंपायलायखा अबकी जिबि साखानक नि कक दसायदों ना जिबि हा जिबि नि कक्ता बखाय गाबो हाइकिं खागाखाय आरनि ओ जे जों पहिला फार्स्ट दं माने आ रूम नि सेकेंड रूम सियाले आरो से डायरी खा ओंखाय आरो डायरी माले अलखै तैसांलाय खबर कक बांखा बाहाकै बरनो अरो दाथिका बरनो तरो दानानि कगया म तरो किया सम्भावना दंमानो सितनि माने जागा रूम ओंखार बाहायके तनि तागमो बरनो तामो खलायसिनाय नै आरो कक बांलायि डॉक्टर फायलाय नासिलाय जोंनो कक संपायलाय कखा नरो ब हासपातालनि जों खवायनि
hingkai nini babani bung tam hingkai saka onil hingkai gafurkai borok doktor bai doktor nas bai nas salaika tam hini salaika इंराजी kok bai mang borok alochona khalai tonglayo a buskango जों थाइजौ फानो कक बुजिया इंराजी कक bai hingkai haini bagi जों haino obak chalai toka आरो न तनि वानो हनै जों वान सोंमाले लगे लगे न रेंक कोड चुमुई कोफुर चुमुई थालेका थेला टुबलाय तलांखा गारि तलांखा बर तलांनाय जों निर्दिष्ट जागा साया तलांमाले जों मा दंनाय द मा दंयाबो साया जों nge telang thamale laga lagi no ro tu telang thanga baire ongkhari nge telang thanga hangkakai au je corona room mo telang na hanai samobona 6 tala sakaw telang khana jengno tai telang liya ya karika nge azara hangkai jengno alka jaga je au positive da negative da a test khainan jaga jengno a room bo telang phunuguri ka jaga no rokam dikne nge no rok thangmangalak ma tongna yorano 3 din ka thai baksa ka basairu nge जे टेस्ट खाइमा जागा थांग संका बरनो संका एनर ताबुनो थांमानो हनि बसाव ओंखाय आबो हाइरंमा सारो कक बांलाय माने सिनि बागै मा कक बांलाय दं ओंखाय जों नागो थानाय दा थाय आबो सोंमांनो जों समय बसांगा sak nani rok kebo sawo nobo thangri kebo sawo nobo ta thangri abo haikai mane kebo ni kok thikri abo dasa kebo bo kok thikri abo haita ओंखाय आरो जे अफिस नि जे अंका कोरोना पॉजिटिव जे चेक खालायनाय रक बरखै साव थांमानो हनै ओंखाय yang aro angka sentri tangnai ra angka tamsing kamo security hinai ra borok kai saw norok ta thangri norok tangi thananai apti hairok si kasamo engkaro sini borok tibra sa khoroksa kisa boyes ganangkai bo phai sungpaika detail sungpaika saimaka ang sairika afrika ang bo sata joliwi borong no bujiwi kongno sadi hinai norok tang bujiya suje afare kok sajana thaija norok ki jongno face khai kok sungna जों जे जागा ताग रोगिनि टेंशन तम जरा आजारिया कक्टा सारे हनि सागाता गाफुकै ब तिब्रा साके सागा आव ब सामने कनो हंकाय नरो तुमुं उनका खांकाकै थाने साबि बुजि बरक हयतो साइनियाना आते लागमाले बफुर सका अरन लागमा समनि खाय नै परेछ लागमा समनि खाय ब दिन सखा जों 10 तारिख को काइ फायो हंकाय 10 तारिख को काबुइ फायमानि ब जागा कबुइ फाय जे कोरोना ni room bo borok talang khata abo room khai chung nuya bo jaga nei sungpana chung bo sawi manya room chung no phunuya jibi hospital hingka kai o 10 tarikh kawi famous se chung 11 tarikh ni horni 8:30 ta o doctor ano phone khai horka bo phone bai khai horka himale a phone bo sing phone bai khai pona habya tai len phone rok bai khai kana sambobona hingkai bo sawo doctor khai norong ni last norok telang thangnai da tabu telang phaidi ni saw norni borok korika thai thanga ni saw telang na da telang phaidi tabu na hingkai sar abule tabu samuya horbongkha hingkai जों khana rok phang gari tubi byabostha kai telang phayana hinsaga a hingkai na phaidi do hini saw hingkai a doctor sabimani pore logologi na tai 1 minute ni pore hingkai na sini oroni local video ano call kha hoka bo sambobona dm bai saho jakana hingkai sahokai bo local ba ano sahokika hingkai tabura naine na hinsungkai bono banga kong na saka je doctor na sama hike जों tini khete samboblia horongkha जों khana pono ICC ba salai thangai nai phayano ani saka hingkai awkai aw jotno gosika hingkai ba hike komale second time mote se doctor call khaiga boni pore hingkai na doctor call khaipi ka hingkai afurbo saka nang rugi ki tinda na phane khana hani bo haina hai sungtiu hingkai sa ta singo na sama haina जों khana no phaina phaisinai ta khorokai taina phaimalia abo haingkha hingkai boni pore hingkai video sak phaika anaro phaika video bo vlog nei video abo chini mongya blog ni ikaro moharani purni local video no hingkai bo phaika from kaisa tui phayo hingkai a from bo ngko seikata abo tam o from bo sung bo pori naya saimia chini tension bo sung pailaya hingkai aro soiri di hingkai soiri ka abo tam ni from sung bo saimaya abo haita Agortala Bortola Simaleng Kotoro Sogjaka coronavirus manjagai thui thangnai Onil Debromano Ulon nukhuni borong no Songone yagolo osti jafri jakha pia sogjama jorabo nukhuni boro khoroksa korei mukhang nurgna sudu sebjegene bagai kubi ja o osti bufani angkhana hne khawo sumu kasa jaktabu busajla songni thanibo bo choina kha hingkai bo mobile chagai photo boi whatsapp pathok rahaka abna direct logale na pathok rahaka yengo hingkai abo haikai hingkai o dead body khai जों नुगैना सिखलायलिया थांमाले हंगाय थानाकै गुसु टाइम थानाकै इका दाइथिन थानाय हिसाब 11 ता खैन थानाय हने भिडियो साइबाय हंगाय 11 ता थाना हेंते हेंते न
kok salika bono saka gari ব্যবস্থা খাইringa ang gari ব্যবস্থা খাইনাय ओमफ्राय 10 जना जरति थांमानो हनि बसाव 10 जना थांमोन होन जिबि सा खामनांगौ गोथै मांफिलि नायना बागै गोथै मांफिलनो जों नायनानि बागै 10 जना थांमोन 10 जना थानानि बागै ता ओमफ्राय 10 जना परीक्षा लखै गारि रंमानि या बरक कमसे मा थानाय ओमफ्राय 8 जना मा थानाय हिंसाका ओमफ्राय 8 जना परीक्षा लासकै 4 जना सि थांमानसि नाय हिंसाव 4 जना सो हिंसिरि ता हनै साव ओमफ्राय आबो हाइकै बसाका ओमफ्राय ता गोथै जे डेड बडि न जे संनानि बागै मेन कखे आबोसि पाराबो तुबुइ माया जोंगाबो वानसका जे करनानि पजिटिभ हनै आवाय खाइजाबा बुइजतनो किरिलायो कामिनि बररक पारा तातु ब्रिफनि सालायगार आलोचना खाइलेका जत बरक बैना बासालाय ओमफ्राय आबोनि बागै जोंबो राजि दङ आरो न संनानि तो ओमफ्राय डेड बडि न जों थाङै नोंना मुसुंगो खातुंगो गायसा जों बोसारावंगै ताङै मानिया गाना थांमाया हिंपानो बनो खलबजा हिंपानो हाक्साल तंदो तै नुगै फायना मुसुंगो माने बोखा शान्तिखाय दं थंमुं मानि फायना मुसुंबाता ओमफ्राय आबोलिया जों मानलिया थाङै नायबा सावगै पाइकानि साव ओमफ्राय साबो दागिबै बरक वादारिवै सका आबोनो सिमि जों ताबो गारिनानि नायो माननानि नायो जोंनो जेहेतु दागिवै सावगै पाइसिरि हनि दागिनाय साबो अंखा आबोनो जोंनो रुतुगै गारि मानखाय नरनो आं आबोनो न रिक्वेस्टकै सावो लुकुरना नों सावो बहाय जत बरंनो न कयो जेहेतु जे वादारिवै मां गोथैनो संनाय आबो साबो दागिखा सबसिडि नै आरो न जोंबो संना गसिबो कारण हंखाय जों नुगै संनानि आबो हाइके जों खातु नरा के बहाय सानाय जे ननि बाबु थैयो मा याखा गोथै मांबले नङै दा बुइना बुइजै नि आबहाय सा जों खै आबो ताबो अन्ध बिसासि कारण हंखाय मांफिलि सगै पाइखा हनि साव आरो जे संनाय आरो जे उनको मांखरनि बरक साता सगै पाइखा हनि साव हंखाय साव पाइ मानि यागुल नरक अस्ति तलांनाय दा हनि वानजि संगो ओमफ्राय अस्ति तलांनाय बाबानि बा अस्ति तलांना नांगौ हनै सालायका सिनि बाय मोनाय सालायका ओमफ्राय सुइ रहका मा उनको अस्ति ओमफ्राय अस्ति बिनि दांखा बुनि दांखा आबो ताव आहायसि फकारेसे आबो हायनो अंकलाय दंसि अनुमानसि बुनि संमाना दा मानखा बिनि संमाना दा मामखाबो जों ताइसै मानलिया ओमफ्राय ताबो एंगा तरा सबका पाइखा जों तबो फानो जे संनानि बागै वादारिखा बरक जों गार्जेन सगैया सानै संनानि बागै वादारिखा साबो सक आबोनो नरंनो दाबि खायो बरंनो तिख्लाय रिनानि बागै साबो दागिखा बरक थांया सानै न सगै पाइसि नि सानाय न आते हनि दा दागि ना ताम हनि दागि जों सगैया सानै सकमानो माने नरक ने खामानि हिंगाय ठीक न आरो सकनानि सिगां नरक न साहया हिंगाय जे नायफेदि हनि न थांला का माबो सा नायफेदिबो हिंसाका साबो थांगा सगै बखिको जागाव नरकनि बखाबेल बायमानि फायदा ओमफ्राय डक्टर खै सावो तलांनि हनि न दुइबार जे कल खेमो दुइबार न साव ओमफ्राय द yang parani borok tubunani gosliya parawa borok bo khaira gya kiri jaga tai jungno kaisa bo khaira gya nang busa jala okra dakla je thini ang jotoni busa okra sala jagadish de broma nang mo kami nu haridas kami mo blog ba khabem sini mo mongya blog by kerengjak edisi village mongya ni na not maharani for edisi village नरकनि आसाय साना खराक बसे बुरि मासु सलामा बुरि बुखुक ताम सला ताखुंनै ओंखाय ताबुक सला जतनि कुसु हंखाय बनो क्वारेन्टाइन मतलां थांगा सरकारि मिया फुं 11 ताव तलां थांगो बनो पजिटिभ केस मानजाका हनै नरक ओंखाय ताबु अजागाव जे जामुं नमु नरक न साबो जबाय दं याखा नरक जे जागाव फातार ताना खदि हनै अजागाव दोखै सिंजों याखा गेट मथुबि रिजाक अबो नरक न ताबुक साबो बो हाति जबाय दं गामिनि बररक जोंना आदिनि सिमिना सालायका नरक अंखर मंगलाक नरक क्वारेन्टाइन हिसाबै लकडाउन हिसाबै मा तंसिनाय जों नरकनि बागै बेबस्था खायनाय जामुं रंनि बागै नै ओंखाय मिया जरतिखै सावपाया खुमाइरम दो ओंखाय तिनिखै ताबु इको नों फाइनानि फाइमा जराइको माइरम सावपायका ओंखाय हातिरा खैते मिया मुइके तं रक एरि फेलेका ओंखाय ताबु इको माइरम ताबु न मानै एंगखा ओंखाय तै आलादा केबो फायाको ताबु जरतिखै ओंखाय जों खानाकाइको मिया सालना आं सारिक सानजावा सिनि DM बाय कक सालायका DM आनो फुन खायहरो ओंखाय जों जामुं नमुं त सिनि करिं तखा हासपाताल एमान करंलाय तङ बागै जोंना जामुंनि किजा बेबस्था खायदि नै DM साहेबनो साहकाय ब आं ताबुनो लगे लगेनो म उनको जामुंनि बागै बेबस्था खायना इमार्जेन्सि न हनै साव ब खायरो जा हाबांनाय बाखै जाय कोनो सुबा मरना बा सुबाना रासा सालायना न ताई
সরকারনি বখাকতি রগ সুবানি সরকারি থাকতে হিংকাই মিয়া কাইসা ও হেলথ ডিপার্টমেন্টনি খরকসা চীনা হাসপাতাল লোকাল হাসপাতাল ni phainai bosawo alo rogo norok dabi rok manfan manano salai di songnai de nei saw hingkai sing haipono tabu o dabi ni kokhe tabu ulai kori khodu abo je সরকার রাজ্য সরকার বা সেন্ট্রাল দাহিনানি তাম মানে সরকারক তাম ওয়ান সুগি তাম বরংনো जोंनो ব্যবস্থা फेरितो जोंहा दाबिनि कोन खै ताबुक सागरायाको आबुनि कोन जों ताबुक लकडाउन बाहायकै तंनाय ब अवस्थाय तंनाय ताई सिनि ताबुक सिनि त्रिपुरा सा दफा हंगाय हिन्दुनि समाजखे लागमा समनि दिनि जे नेनि बाबुनि डेथ सार्टिफिकेट रेखा लागमा समनि जे प्रमाण पत्र बो मामाखा आबो मान्या ख ताबु जरा कुनु कागज माया ख आरनि थैमानि कागज र जोंनो आबोरक रिफाइनांथुन आ कागज र जेहेतु सिनि याफा कलायना नंथुन लागमा समनि कागज हंगाय जोंहा डेथ सार्टिफिकेट दं माया हंगाय जों कुनु जागा कक सातया माने थैयो हनि बिसास खायगलाय हंगाय आ डेथ सार्टिफिकेट दक जेन माननानि इंथुन हनै नरंनि Swrabgchati ang koyota lukurangno rakoy nangabo joto lukurangno bo koyota jehetu abo mannani thono death certificate hingkai mono kaisa koymo hingkai o je thimani death by yang je net tori mani awai mani kok abo khati angi tongkha abo thaisa bofuru awai mungkha bofuru लागमा chokha 10 तारिखो थैका नै आवै मुं मियाव नेट तो मानलायो बैसालायो ता आंखै नुया ख ओंखाय आ जागा 10 तारिखो से जों याकारि गाय फैबानो ओंखाय बरक बाहायके 11 तारिखनि सारिनि 8:30 ताव आनो खबरिका डक्टर आउ ब डक्टर आंबो बुंग मानिया सिबुसिनिया आबोरंनो किजा खोसकाय नायनानि ओंबाय थनजा तलकरनो आंकयो बाहायके 10 तारिखो थैका नै बाहायके 10 तारिखो थैका नै आवै मांखा ओंखाय 10 तारिखो थैकै जोंनो 10 तारिखो न साहरि मानो म त आगिने हाय हसना तै खबरि नै जादिया मोबाइल बासि लगे लगे खबरि मानो ओंखाय काजै बरंनि अर म डक्टरंनि गलति तंनाय आं सायमानो बाहायके 10 तारिखो थैयो हनै खबरखाय आवैखा ओंखाय अंक साहरमाखाय खबरि माखाय 11 तारिखनि सारिनि 8:30 ताव खबरिका ओंखाय आबो बाय खाति आंगै दङ जों आबोना सायमान सोंनानै बागै आं जत हासते हापांनि जत बररंनो आं कयो आबा नखुंनि बरकरंनो खिबिबुइ पाइथागो आगरतला बतला सिमालंगो सगैखा कोरोना भाइरास मानजागै ब बाइके कोरोना भाइरास मानजागै थैनाय तिप्राव खरगनै मुं अनिल देबर्मा नखुंनि बरकरंनो खिबिबुइ पाइथागो आगरतला बतला सिमालंगो थांगै सगैखा कोरोना भाइरास मानजागै ब बाइके तिप्राव कोरोना भाइरास मानजागमनि खरगनै ओंखा ताबुक मानजागनि मुं ओंखा अनिल देबर्मा उननि बेराम खबजाका बखंके Koktwma सामानका बनि उमर बिसि स्निजिनै हिनै फिया बनि नखुनि बखक्ति साइमानका बनि उमर साजागमानि आबो सैया हनै बसाल कदक मा जरारामा रिबानि जिंजारा कलाइजा उलो बनो भक साजाग हनै आगरतला जिबि सा खामनगा एडमिट खलाय रिमानि यागलो बनो कोरोना टेस्ट खलाय रिमानि ओरो पजिटिभ मानजाखा पाइथागो थैमुनि हायंगो थांगो सगैगो कोरोना भाइरास मानजागो उलो बनि मांखोथिनो तै बनि नखुनि बरकनो नासिंगै दंगो पाइथागो नखुनि बरकनो नासिंगै ओंया ओंगै आगरतला बतलानि सिमानगो बनो थांगो सगैका এটা রিসার্চ কিন্তু আমরা রোশানে প্রশাসনে করা হয়েছে এটা লাস্ট পর্যন্ত আমরা শেষ করে সেটা মানে দাওয়াটা পরিষ্কার করে দিয়েছে কয়টার সময় দুইটা আছে একটার সময় আছে দুটোর সময় বান্ডিং দিয়েছি 3:30টা কমপ্লিট আপনারা কতজন আসলে আমরা বলতে আমি অপারেটার দুজন রুম আছিল আর আমি আমি মেশিনে সুইচ অপারেটার আর দুজন রুম তারা বোর্ড নিয়েছে আমি শুধু মেশিনে সুইচ দিয়ে চলে গেছি আমি দেখছি কাল রাতে আমরা এমসি গাড়ি এসে আমরা সেন্টারে করছে বডি সেন্টারে করা হয়েছে বার্নিং দিছি আবার সেন্টারে করা হয়েছে ক্যান্সার যেটি আসতো সব আগুনে পুরা দিয়া টিপি পড়াইছে সেটা পুরা দিয়ে সেটা এবার আমরা উইন্ডো রেসপিরে এতে গেছি বডি নিয়ে আসা হচ্ছিল বডি বডি কি শটানে নিয়ে আসা হ্যাঁ কটার সময় আসছিল কটার না একটা এসে দুইটা 1 ঘন্টা ওয়েটিং করছে আচ্ছা তার লুকানো করে কিন্তু আসে না আর কত ওয়েটিং করো আমরা দুইটা বডি দিছি আচ্ছা ভিতরে ঢুকাই সরকার করা হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু আমরা সব কিছু যা যা ফর্মালি সব করা হয়েছে আমরা ডিসিপ্লিন মেনে নিয়ে আমরা সব কিছু কাজ করা হয়েছে স্যানিটাইজার করেছে একবার ঢুকতে একবার বাইরে আর যা পেশেন্ট আছে সব সব আগুনে পুরো হয়েছে
BJP IPF ti bayap kethaja khapani bising bayap kising bayap olpati laimani joya ngi tongmani nokjago talsa talini ulo haya keba salgisani ulo khina borongni bisinga bayap kising bayap olpati laimani nokjago BJP IPF ti bayap kethaja khapani bisinga bayap kising bayap olpati laimani joya oi ngoi tongmani nokjago talsa talini ulo khina haya keba salgisani ulo khina borokni bisinga bayap kising bayap olpati laimani nokjago Omhagana Laitana July Tane Nui Salmario Komolonga BJP ni kaisa hotsaba khlaijaka o hotsaba khlaitani IPF ti CPM yakore BJP ni bana tora phailaka IPF ni bororo IPF ni bororo BJP u thanga khunoi Komolonga amchayo Olpati lame nukjaka o Olpati laitani IPF ni bororo BJP ni bororo ba choprobjaka khunoi koksija mongrika IPF ni adangro Olpati laimana tui IPF ni IMW ni kasko probit debor mano ba July tani horni dam tham tamani jara bono nogo thangai dongmai ka khone IPT ni bukhate kokse jamo omono boni mungai thana mungsa mamla khlaima kri mungsa chaya khlaima kle bono bahake thangai dongmai ka khone boram jakpanate July tani 4 sarmario khumurunga IPT ni bukhakte dam nu chibri ni bagoi ba bon khlaijaka radapur thana o deputy samarika bono phiongna ni bagoi phia bo ramjakone salchoko kaka tabukhono bono phiok jayakho IPT ni bukhate deposition rimane unya ungoi paithaga IWF ni bukhate buskani chidok salmario radapur thanawa haina ha deposition rejakna hunai tangsani Koktwma rokni kuthumoni bisingtigi saka IWF ni kaskojok sindukona jamatia ai hunai tini tangsani khumronga IPT party habana Koktwma kuthumgo saka Koktwma rin kuthumgo borotebo saka probit depo mane phiogya khunke buskani sala puri bodini bukhate tebo kotor seba khlainai tini Koktwma pandani bisingti saimanka buskani July tani chisini salmario probit depo mane kototi sajakna hunai haini bagina IWF ni bukhate haseni IWF ni puri bodorno kobokha July tani chidok salmario khumurongo radapur thanawo deputation ritani jotno phaimanjana bagoi yakoro boro Koktwma pandani bisingti haseni mantri okara Biplop Kumar Debno koika bono dakti ni phiongna bagoi tini Koktwma rokni kuthumongo manjaka IWF ni kaskojok sindukona jamatia tangphang krajok Swapna Debor mano khobe kupundo Koktwma rokni pando koknaro thani manjana adang jorok saka hambai chini poila no chini media kiching songo tini normo ringmani karon ke sang oro radapur biaso sung kaisa sung IWF buri rong bodol sung deputation relana deputation renani karon ke oro chini khumulung area ni chini motor শ্রমিক worker chini Pradip Debor mano romoita borok romkha romani karon hinke prothomoto oro BJP ni party office kebakara abo subai khor phunangjakha phunangmani yagolo abo তাই দিনে হিংকে 2 তারিখো 1 তারিখে ও পার্টি অফিস নি গঠনা অংখা সব লাইকা সবাই কেনে 2 তারিখ হিংকে অর চিনি বিজেপি নি অর কাইসা প্রোগ্রাম দङ নয় হলো প্রোগ্রাম বরং কাইসা বিবৃতি প্রোগ্রাম নে जों খনাকা অ জায়গা ফাই মানজাখা chini MP chini tiprasarangni BJP phanong desa phanong thong phorokte MP tiprasarangni MP boro manjak phekya Rebito Mohan Tripura boron gana tai manjak phekya Rajya Committee BJP ni President boron gana Manik Saha oro phaye borok bibriti phaye oro 2টা 2.5টা rong khana o jorao phaye oro borok naifemani yagolo borok birat kaisa borok tuye sara Tripura ni borok no oro tongo khoroksa miliboi oro borok hoi hula khlaika khital laika chini party piso borok tongmani aborok no bo podre pod sumki domki rika inke o jorao rimani phole olo CRP kuruma force tongo borok baino borok bukre sapre mane rupre jagai borok no oroni
বেংখ্লাই হকা এরপরে হেঁকে চিনি এমপি সাহেব তাই চিনি বিজেপিনি রাজ্য কমিটিনি বরণ গোনাं মানিক সাহা বহাইনো অর চিনি প্রদীপ দেব বর্মানো বনি কোনো কেস অর কেস বকরে কেস করি ফানো বন থাঙ্গই হরদি বড় বন 5 তারিখ বন কেস রি কালাংমানি ইয়াগলো 5 তারিখ অর বন হরদি বড় থাঙ্গই হরনি 3টা সময় থাঙ্গই বন রমই তেলাংখা এবং অরনি থানানি রাধাপুর পিএসনি থানানি অসিসম বন কেস সাজগই হর থাঙ্গা কিন্তু বন নির্দোষ ব সাধারণ চিনি অর ডিভিশনের মোটর ওয়ার্কার প্রদীপ দেব বর্মা বনি কোনো আবাহাই কেস করে ব কোনো চায়া সামু কোন জায়গা খেলায়াক বন রমই তেলাং থাঙ্গা আবো বেলাইখিন চায়া গণতন্ত্র হাও গণতন্ত্র অধিকার দङ যতনিনো ও জায়গা যদি বন রমানি থাঙ্গা হিंके কাইসা লোকেলনি যারা নেতৃত্ব রিনাই দङ বনবো सुंगा नांगो अर राधान पुनि बिएस रक किन्तु माहायके सुंगिया अमाहायके सुंगे कारिनो बन हर दिबर सिको खाइखे तरंगै रमै तलांखा अब बेलाय खेना चाया आईडब्ल्यूएफटी आबनो तीव्र निंदा खलायो आईडब्ल्यूएफटी आबनो मानि होय नायमिया आबोनि बागैनो जों रेडि खा जों 16 तारिख अर डेपुटेशन दिनानि बागै जों आईडब्ल्यूएफटी रो जों अर थानाव डेपुटेशन दिनाय आबनो बेलायखाने खाखामानि कक आईपीएफटी बिनि संगठन आईडब्ल्यूएफटी बरक गणतंत्र हाबो निजेनि अधिकार तुयै आंदोलन खालाय दङ निजेनि अधिकार न सानाय जों दिनै चिरि खगलाय दङ अ अधिकार न लंघन खालायनानै केबो फानो लामायाव ता केबें थं पुलिस प्रशासन न बां सानान मोजोङो चिनि सानथानि नायथानि केबो सुनो लंघन खालायना तानाय थं बेलायखेनो जायांनाय आईडब्ल्यूएफटी तिनि अमनो खरां करक कतरबायनो सानानि मोजोङो एबं सावै दङ दैबो अर सानानि मोजोङो किचा अर आं सानानि मोजोङा खाबसे प्रदीप देव बर्मानो बिना शर्ते आबनो मुक्ति रेथुमनो आं कयनाय दिनै स्वराष्ट्र मन्त्री नब आं विनम्र आवेदन खालायो प्रदीप देव बर्मानो बनो दाक्ति याकार रिनानि बागै आबोनि लगे ताई 6-7 जना दङ केसो बंनो जड़ित खालाय फुनां रिजाक बरमबो ओ केसनो केस থেকে बंनो मुक्ति खालाय दं केसो आटकिवैता दंथं अर पिएस रो ताई बरंनो रम मांगलाक যদি রং খাইনকে তাইবো বিরাট একটা পরিস্থিতি নাই जोंथिने आईडब्ल्यूएफटी हयते आं कयो जाते ओ जे 6-7 जना बरक दंनाय केस जड़ित खालाय खिगलाय रिजागनो बरंनो केस থেকে मुक्ति तनिथं ताई बरंनो रेहाय दिथं होने आं कयना बिएसनि बर बाबु साहेब जों दिनै प्रेस खायमानि कखाय अमहायसे 1 तारिख जुलाइयो बीजेपी रंनि पार्टी ऑफिस खुलुंगो खुलुंलायखा 2 तारिखो नवाय ऑडिटोरियम हॉलो बरंनि प्रोग्राम खा ओ प्रोग्राम नि दिननो चिनि आईपीएफटी नि पार्टी ऑफिसर बरक आक्रमण खालायखा आज आ प्रोग्राम फायसकायखा एमपी बरम गोनां रेवती मोहन त्रिपुरा तेबो सकबायजाक बीजेपी नि प्रेसिडेंट मानिक साहा जी बंगनी उपस्थितिते फरक स्वयं तंगनि शर्तेवबो बंगनी जे कर्मी बंगनी बुसकां फाइ खलाय बंग मकल बुसकांगो अमहायके आईपीएफटी बीजेपी शरीक दल क्षमता ताबुक राज्य सरकार क्षमता तंग एलायंस पार्टनार अबंग बुसकांसे अमहायके आईपीएफटी नि कासे पार्टी ऑफिस नि कर्मी सदस्य आक्रमण खालायमान हुंकाय अवश्य चिनि त्रिपुरानि
যারা ত্রিপ্রাসারক যারা ত্রিপ্রানি বড় ওয়ান চুকনি দরকার যে ও কেস বোমাহাকি কেস খাইকেনা আপনি বাগিনা আং সানানি মুসুঙ্গো বংনি উপস্থিতিতে অমহাই খাইনাই বরক অনেক কিছু খাই মানো অনেক কিছু জায়গানো থাঙ্গাই মানো দিনে আং সানা মুসুমাকে অবশ্যই বরক ন চিনি পার্টি অফিস আক্রমণ খাইনাই চিনি বরক ন আক্রমণ খাইনাই বরক ন চিনি বরক ন কেস খাইনাই বা রম নাই অমহাই হিংকাইলে IWF তিরক ইস্যুতেই মানি গছিনা হাইমেয়া जों हिंगांका IWF তিনি প্রেস কনফারেন্স খাইতঙ্গ IPF তিনি শাখা সংগঠন গরি বদল হিসেবে চিনি থানিবা কর্তব্য দङ अब कताल गतनाया अमहाय गतना देव गतना गति थांजाक अबनो जों अतिक्रम खालाय पार फाइजाक अ किसिसा गतना न जों कुनु मते किरि तंगिया सानानि मुसुङा अबनो तिने अरव प्रदीप देवबर्मा तिने IPF तिने बब ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन नि खरकसा प्रेसिडेंट IMWU नि खरकसा प्रेसिडेंट अमहायकै बिना कारणे अमहायकै बिना एफआईआर सारा अमहायकै रब माने अब तीव्र निंदा खायो अब सेलें मासिजा जनक अब जों सेलेंगो धिक्कार जानगो जों IWF टिंगै जों सिगांगो चिनि IPF तिरक आरो 8 तारिखो आन्दोलन खालायगा अब बिक्षोभ मिছিল खालायगा अब सेलेंगै फेबा दिनै पर्यन्त फियक जायगा खनामानि हिंगांगाय 17 तारिखो बनकुटो कारिनान क IWF तिरक सानानि मुसुंगो खरां कतर खालायै 17 तारिखो बनकुटो कारिनाय फेबा IWF तिरक मानि गसिमैया 16 तारिखो आं आन्दोलन नखरनाय 16 तारिखो जों PSO हाबैनाय रादापुर PSO हाबैनाय जों बरकबाय कक्सानाय जों डेपुटेशन दिनाय डेपुटेशन ताम सक जों नायनाय फेबा आनि आशा ता বিশ্বাস दङ स्वराष्ट्र दप्तर न तुइ तंनाय माननीय मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देवजी ब अवश्य बिनि स्वराष्ट्र दप्तर न बतेकेल खालायनाय एवं बेआइनि बाबे खालायग्ला जों साइमानो जों सिगांगो कांग्रेस सरकार चाइ थांजा एवं CPM सरकार चाइ थांजा এই সরকার जों सावो बासन मारिवो এই সরকার কোন আইন কানুন করিখা শুধু কাগজে পত্রে লেখা মাত্র নাম হিনি जों বাসনিও তাবুকতাম হিনি বাসনি নাই বিনা এফআইআর অমহাইকে অ্যারেস্ট খাইতলা মানে বিনা দোষে অমহাইকে এফআইআর খাইতলা মানে এফআইআর খাইদে এবং প্রুফ রিদি যদি প্রদীপ দেববর্মা দোষী হিংকাঙ্কা অবশ্যই বিনি উপযুক্ত শাস্তি মানানি নাংনাই কিন্তু প্রুফ ছাড়া কোনো প্রমাণ ছাড়া नों अमहायकै रमाने IWF तिरक किसिदै माने गसि नाहाय माया आं सानानै मुचुंगतेबो मुइतु खायै जों IWF तिरक এই हानि तिप्रा साबुरि रक उंगैना आं सानानै मुचुंगो रानी सेंथमा बसाय जखन जुद्ध थानानै पुरनाय जुद्ध खालायना बागैनाय सैन्य सामन्त अन्य देशनि बरक फायैनाय केप्चार खायतं फायगा आं अब जुद्ध खालाय मांगला वाना जागैनाय खांगारि याक संगुइ मगुइ तंफ्रो रानी थान्तिओ तंतो तै रिता गै तंफ्रो नाय रसामि थरत खाय देखलायनाय बसायना संग तांगै मगुइ तं हिमप्रो राजा अबनो सावो इजासो हा बागैरि रिसिनो बिना जुद्धे अमहायके बागैरि सिनो बरंनो पाइगला ना आप्रो रानी सेंथमा सावो 140 नम्बर राजानि बिहिक आप्रो खरां कतर खाय बुखा कुवार खाय सावो तामिनि साबो आप्रो ना बिना जुद्धे अमहायके जों याकारिमिया चिन हानो हादुलदुल साबो याकाया वाफि कं साबो याकाया हासिंकल साबो याकाया हिनिनाय ब आप्रो जुद्ध घोषणा खालायो बिनि बरकनो आप्रो बिनि सैन्य सामन्तनो आप्रो तिनटा लामा प्राकथाम खाय बागैनाय जुद्ध जय खायमानि तंगो IWF तिरक कुनु दिन माथा नतो खाया अमहाय बिना बिचारे बिना दुसे अमहायके रमखांखाय जों रानी सेंत अमहायके बुचानानि बागै जों प्रस्तुत तंगो खाजाने माफाते दाखो बुकुचों आं अबनो कन्यानि थाङै दङ जों फाइनाय 16 तारिखो जों अरव आन्दोलन फायदिहैनाय जिनि थाना डेपुटेशन दङ अ थाना डेपुटेशन जिनि अ तिप्रा जुग्रंना आं कयनाय फायदि अरव कचाक ख्रांगरै जो कोनो अर राजनैतिक बदल बुया तामनि हिमालय अमहायके बिना दुसे बिना कारणे रममानि जों साइमान दङ बमहायके साइमान हिमालय इ निने खवाइनि उनको तामने अब पश्चिम कुञ्जको न खरकसा चिनी धनञ्जय देवबर्मा स्कुल छात्र परि तंनाय वा फाग बालै तुइ फायो बन उग्रपन्थी हिनै नाय गुलि कगै बुथारो विचार करै अमहाय खलायै जों तेबो साइमानो
chini buku korom charani khoraksa busa 3 jana busa gnang nogo thui tongpro bonobo haike na haike horni 2টা সময় থাঙ্গি নাই পুলিশ রক থাঙ্গি রমনানি থাংমানি তাঙ্গি রমনা থাংমালে বলংনি বরংনি চিঠি তুনু হনে আবু বিনা কারণে আরো বিনা এফআইআর সারা অম হাইকে থাঙ্গি আগিনি সিংনি সিং ভুক্ত ভুগি ইংলি ফাইজা খাজানি মাফাতে তাকু বকছ তাইলে সহ্যংলিয়া जों मा नखरनाय बारा कक्साया आं अबनो कसिनाय फायदि जिनि बुसकांनि आन्दोलन जों साक्सेस खालामनायनि बागिनाय चिनि बुरि रग नखरदि 16 तारिखो जों नखर लायनाय जों तताबो कोभिड-19 कोरोना भाइरास नि जरावो अ कोरोना भाइरास नि जरा फनो जों अम हाइके मा नखरका तामनि हिमालय अब बिना दुसि बिना कारणे अम हाइके रमानि न सह्य उंया उमानि बागिनाय खाजानि मा फाते ताको बकचं फायदि जों सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालायनाय आदिनो जों आन्दोलन नखर लायनाय मानिया फानो जों लोकेल बायफान मा खालायनाय तासिं तसिनि प्रेसिडेंट साका आइनु उयांनि फायनाय हिनै जदि न कोरोना भाइरास नि जराव हाकसालनि बरक फायमे फानो जों लोकेल बायनो खलाय थांनाय आं अबबो सानाय कोभिड-19 नि जराव बरक रक अब रुक मानजक तंगमानि जराव सोशल डिस्टेंस मेंटेन खलायदि एवं साफ सुथरा तंगलायनाय अबनि जे नियम पालन खलायनाय अ रुक हयते मुक्त तंगबायदि हिनैनाय कक्सावै आनि कक अरनम थाका हामबाय जतन खुलुमबायखे लाइथांनि दालथांनि सिगां बलंनि मायंबाय नक सबायजानाय बुखक अनिता देबरमा बुसाइ प्रदेश देबरमा कामी पूर्व लक्ष्मीपुर एडिसि प्लेट जामलाय मुंगिया कामी आदिनो बे खबजा लाइथांनाय दालथामनि सिगां बलंनि मायंबाय नक सबायजामनि बुखक अनिता देबरमा बुसाइ प्रदेश देबरमा कामी इंखा पूर्व लक्ष्मीपुर एडिसि प्लेट जामलाय मुंगिया कामी आदिब्लक बाय खबजा नक बायमनि उलो हापनि सुबासु सानजामनि फियाबा मखल नायकल जाखलिया बुखक अनिता देबरमानि नक सबायजामा बाय हापांनि बखाक्तै तंनानि बागै हापांनि नग तंना शेब्रिजागमानि फियाबा ताबुक हिनके दाल बिदाल जोंजाल नगजाक तंगो वाइसाबा साजागो हरबाय मायमुइ संसा जाखाके नक सम्बु एबा नक टिसुमु नांगौ ते अ हाबानौनि शेबग्राव बायब हाबानौनि सामुं तांथगिया चेराय खोनाय चिरिक मिरिक अंगो हिनै कक साजाखा हाइने बाय 3 जुलाइ सालमरि तांसालो मुंगिया गामिनि फरेस्ट अफिसाव थांमनि नक साननानि बागै फियाबा साजाखा बिसानि यागुलसि हापांनि नक मानाय हिनै ते अ कक रावै खा साजागै किफिलि फाइका बुखक अनिता देबरमा आबनि उगलो यागुलो हाइनो हाइ बिजेपि बदलि हाबानग थांगै मुंगिया गामि आरदि ब्लकनि भाइस चेयारमेन विकास देबरमानो बिनि बिरमानि कक सावैका नक सबायजागमानि हापांनि बखाक्तै दंना बागै थाइरिजाक फानो हापानि सेबग्राव बाय हानां फिनांखे कक साजा मरन्ति कक सावै खोनारिखा यागुलो मुंगिया गामि आरदि ब्लकनि भाइस चेयारमेन विकास देबरमा चेयारमेननि फान बाय फानो नक तांगै रिनाय हिनै साका फियाबा बुखक अनिता देबरमा पयतु जालिया हापनि सामं बुतां रनो तयै आबो बाय ताबुक नांखे फाल नक रग फानो मा तंसिनाय हिनै हासनि लुकुरनो कक सावै खोनारिखा जदिनो हापांनि रिजागमा थायो तंतुतै तेवाइसा अमहायके हानां पिनां क्लाइजाखाके कक सावै खोनारिखा अमहाय हिनैनो खोनाय नायदि बुखक अनिता देबरमा तामसाखा हाय बीजेपी उनको विकास भाई माले भाई चेयरमैन भाई माले बबरी नाय ननो नाय हिनि छावो नोंनो खुंथा मानसि नाय आति हिन मां नानो छावो बखा मेथप तन बा केको 2-3 मास संखा ताबो बांकुन फान मायाखौ आं बिपत कलाय तंखां बसा मासा तेयान बसाय मासा गाय आं संगु जानो बपरे बेले तंना बपरे बेले मुं तंखां बस खलाय आनो रिजार्भ बायदिनो आं ताबो खाय दं नैनि नक बुफोर सबायजा माने बा तालुसरो काखा ताल थामका खा ओंखाय थानाय मासनि 29 तारिखआव सबायजांमानि ताबु बानो के फाननानै केरिखौ ब्लक चेयारमेन समाव थाङा न बखासिबि बान्दिका फेरिनाय हिनै ताफान रिमुं करिखौ ओंगे नोंतिनि जेबरो बाय मालाय फुनि मालाय जालिया किफिल मा थांगा फैगो इको आं किफिल मा थां आं गारि बारा सिकिजा सानै तलांना हिम फायमानि गारि बारा करै थां फाय हिम बै मा थांनाय ताइको रां फके फान करे ने बुंखाय आन बुंखान ता देबरमा आन बसाय बुंखा परदेश देबरमा नर तमं हाबांने बखाक्तै याखैबा केबो नक तांरि याखै नर बसखांगो बबो हायदा वानसु तामरो खायनो जों केबो जोंना नानै केरे गाहां जों बाजार से दखान मा तंखासिने वानसु तंखाता
Waire wai bolong tang bedeni hawanago rang khoksa gărei busamasa khebei busaino tui laisumani nok khungsa de mano tongnani bagai hinei phiaba mungsa kaham buthai manliya yak buksa ki philani nangkha tabung naithai klayo BJP hapongni sabka sat sabka bikas ni kokri mani busuk kubai ingno te mongya kami RD block ni vice chairman bikas debormani kok busuk jora tui baithang no tabuk sumungti saka hastini sinai nongairo Melan hambai ang to musik din saimiya bukhok tauk ani thani thakya ang tabung bisingno nainai mobo position tong SDM bai kok sanai te video bai kok sanai monobutikai sing sai jariman sing tabung bisingo ang asugoi salaiye tam khaiman BSC fan bai bono kichu help khaiman ang mai hambai Kalika burti rada modok amsayo samung sitra khainero no dakti ramnani bagai samung disaka yaksi bodol saltang hangkor komite Kalika burti rada modok amsayo samung sitra tangai ro dakti ramnani bagai samung disaka yaksi bodol saltang hangkor komite hastiwo gotal hapang khamani shibino bubak rakhor agulni ramnagar bidhan sabha amsayo kaisani ulo kaisa soprobjangmani patimong khlaitongo hapango tongnai bodol eba BJP bodol ni koksil jaka kebengnai bodol CPIM Ashok Shimiya hastewo juda thayao thui sikadai panda khlaina thagibo busu ngai busamani te juda amsani bodone samung tanai roni nok nukhung sbaimano tuibo koksil jaka Shalkisa sikang samung sitra tanai rok BOC ganani Radha Madhav Mondir amsayo te Kalikapuro samung sitra tanai rok sitra patibong khai tongo ni saimanka fiaba mogol kri hapang naikol nai muthang rokni aboni bogino asalo yaksi bodolni saltang khangkoni bukhakte samung sitra tanai rok no dakti romnani bagai bubak rakhor agluni DJ Habanobo SP ni thane deputation rijaka aro thane manjaka yaksi bodolni kujam MLA Ratan Dasnakari kobuiro কালিকাপুরের একটা অংশ এবং আমাদের এখানকার পিইসি রাধামাধব মন্দির সংলগ্ন স্থানে গত কয়েকদিনে শাসক দলের দুর্বৃত্তরা যে ধরনের আক্রমণ সংগঠিত করেছে আগরতলা শহরের মধ্যে সেটা উদ্বেগজনক এবং দীর্ঘদিন ধরেই তারা এগুলো করছে আমরা এসপি সাহেবের কাছে এসেছিলাম এই দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক গ্রেপ্তার করা হোক শাস্তি দেওয়া হোক দিনের পর দিন এগুলি চলছে ফুলচক্করে একজনকে মারধর করা হয়েছে কদিন আগে আপনারা জানেন এখন পর্যন্ত কোনো গ্রেপ্তার নেই তারপরে আরেকটি পরিবারকে রাতে বেধড়ক প্রহার করা হয়েছে বাড়িঘরের সব ভেঙে দেওয়া হয়েছে অনিলচন্দ্র দাসের পরিবার যারা করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয়নি স্পেসিফিক এফআইআর করার পরেও ফুলচক্করের ঘটনাতে এটা তোলপাড় হয়েছে চারিদিক একটি সংখ্যালঘু ছেলেকে এইভাবে দোকানের মধ্যে এসে মারধর করা তারপরে তাকে রাস্তায় ফেলে মেরেছে তো সেখানে দোকান ভেঙেছে তার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি পিইসিতে রাধামাধব মন্দিরের সামনে একটা ঘটনা ঘটিয়েছে ওরা এটা ওদের মধ্যে গণ্ডগোল ওদের লোকেদের সমাজ বিরোধী যারা আছে বা দুর্বৃত্ত যারা আছে তাদের এটা ইনার ফাইট এবং এটা সবাই জানে এই মাফিয়ারা অনেক সময় তোলাবাজিতে যুক্ত হচ্ছে আক্রমণে যুক্ত হচ্ছে কোনো অবস্থাতেই তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না এই এতগুলি ঘটনা ঘটানোর পরেও এটাই আমরা পুলিশের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এসপি মহাশয়কে বলেছি এবং তিনি শুনেছেন আমাদের দাবি হচ্ছে যে এই সরকার আসার পর থেকে গত 2.5 বছরে রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে একের পর এক ঘটনা ঘটছে রক্তদান শিবির আক্রান্ত হয়েছে নিরীহ মানুষ আক্রান্ত হয়েছে বাড়িঘর ছাড়া হতে হয়েছে কোনো ব্যবস্থা নেই কেন এমন হবে কাজে এর প্রতিবাদে আমরা সোচ্চার মানুষে এগিয়ে আসছেন সেটাই আমরা এসপি সাহেবকে বলেছি দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করা হোক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক এই জন্যই আজকে আমরা এসপির সঙ্গে দেখা করেছি তিনি বলেছেন যে তিনি খুব শুনেছেন সবকিছু শোনার পরে উনি পজিটিভ অ্যান্সার করেছেন যে হ্যাঁ আমরা ব্যবস্থা নেব আমরা দেখছি তিনি এই আশ্বাস আমাদেরকে দিয়েছেন আপনারা স্যাটিসফাইড তো আমরা দেখছি আগেও তো আমরা এসছি আমরা তো আশা করেই এসছি আগেও তো বলেছি পুলিশ আধিকারিকদের কিন্তু কোনো ব্যবস্থা তো আগে নেওয়া হয়নি আগেও আমাদের বলা হয়েছিল বর্তমান এসপিও বলেছেন আমরা ওয়েট করব
আমরা দেখি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। গতকাল দুপুরবেলায় রাধা মাধব মন্দির সংলগ্ন এলাকা, এটা কি আমাদের কাছে কি বার্তা যাবে? রাজ্যের মানুষের কাছে কি বার্তা যাচ্ছে? পুলিশ হেডকোয়ার্টারের 1 কিলোমিটারের মধ্যে পরপর 3 দিন ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। মাফিয়ারা, সমাজদ্রোহীরা তারা যা খুশি তা করছে, একজনও গ্রেপ্তার হবে না, কি করে হয়? আমরা মাননীয় এসপির কাছে বলেছি যে মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনুন। আপনাদের কাছে আমরা অনুরোধ করছি, আমরা এসপি সাহেবকে বলেছি এই যে সংশ্লিষ্ট যে এলাকা, গোটা সীমান্ত এলাকায় মানুষের মধ্যে যে ভয়ের পরিবেশ, আতঙ্কের পরিবেশ, ওটা দূর করার জন্য আপনারা ভূমিকা নিন। কারা অ্যান্টি সোশ্যাল, কারা সমাজদ্রোহী, কারা মাফিয়া, এটা আপনারা বের করুন, আইনি ব্যবস্থা নিন। এই যে একজন আমাদের সাংবাদিক বন্ধু বললেন তার দোকানে আক্রমণ হয়েছে, সে কি বিক্রি করে, ওটাও দেখো, পুলিশ ওইটাও দেখো। ঘটনা যদি সত্য হয় ওর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিই, স্পেসিফিক। আমরা বলেছি এসপি সাহেবকে, এসপি সাহেব বলেছেন যে উনি ওনাদের দিক থেকে যতটুকু করার করবেন, ভূমিকা গ্রহণ করবেন। আমরা অপেক্ষা করব, আমরা বিশ্বাস করি যে এসপি সাহেব একটা ভূমিকা নেবেন। যদি না নিতে পারেন পরবর্তী সময়ে আমরা আবার কথা বলব। আরবান ডেভেলপমেন্টনি কেতাল চংজাক চেয়ারপারसन বরম ইয়াফারকা সদর বিজেপি ওবিসি মোর্চানি বখাতে আরবান ডেভেলপমেন্টনি কেতাল চংজাক চেয়ারপারसन বরম ইয়াফারজাখা সদর বিজেপি ওবিসি মোর্চানি বখাতে বিজেপি বদলনি সামং তাंगनाय तापस कुमार दास আরবান ডেভেলপমেন্ট বেদেকনি কেতাল চেয়ারপারसननि आसुक थायो आसुक रिजाखा आबुनि बगिनो तांगसाला सदर हांकर बिजेपि ओबिसि मोर्चानि लोवाजिमुंबाय केताल चंजाक चेयारपारसन तापस कुमार दासनो बरम याफारजाखा आसाला ओबिसि मोर्चानि खरकसा आदं कगनारं थांतानि शाखा আজকে ভারতীয় জনতা ওবিসি মোর্চা সদর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আজকে আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদা তাপস দা, লড়াকু নেতা, আজকে একটা ভালো সুন্দর জায়গা পেয়েছেন, যা কোনোদিন আমরা কল্পনা করতে পারিনি আমরা এখানে দাদাকে পাব। এটা দাদাকে এখানে চেহারা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি যে ভালো কার্যকর্তা হলে কোথায় কিভাবে কাকে আমাদের দল পৌঁছে দেয়, সেটাই একটা দৃষ্টান্ত। তো প্রত্যেকের কাছে আমি বিনম্রভাবে আবেদন রাখবো, আপনাদের যারা আছেন প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, যে বার্তাটা পৌঁছে দেবেন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। যারা ভালো কার্যকর্তা হলে তার স্থান ভারতীয় জনতা পার্টির অনেক ঊর্ধ্বে থাকে, যা আমাদের প্রাণপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি সবাইকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত কাজ করার একটা গ্রাউন্ড দিয়েছেন বা প্ল্যাটফর্ম দিয়েছেন। এখানে আমরা চাই সবাই মিলে সুন্দরভাবে কাজ করে প্রত্যেক কার্যকর্তার যে বিকাশ তা যেন তুলে ধরতে পারি এবং প্রত্যেকে নিষ্ঠার সহিত আমাদের রাষ্ট্র হইতে কাজ করে যাবে। আগরতলা টাউন হল গানাनि आनन्दमय आश्रमनि बखाते रटारि क्लाबनि लोवाजिमुंबाय कायसा थैरिमुं सिगाथै खालायजाखा আগরতলা টাউন হরগানানি আনন্দময়ী বুখাতে রোটারি ক্লাবনি লুয়াজময় কাইসা থৈরমুং সিগাতে খাজাকা আনন্দময়ী ক্লাবনি লুয়াজময় বিশ্ব যেপ্র থৈনি বিয়ার আপ্রন जुदा जुदा जराव साखामनतै थैरमुं सिगाते खाजाबै दंग लाइथानि बिसिरग खाजाक माहाय ताकलाय बिसिव कक्ति सार थैरमुं सिगाते खाजाका बरकनि बिसिंग साइमानका हास्तेव जुदा जुदा साखामनरग थैनि बियार अंगतं हनै यागलो अ थैनि बियार अंमानरगनो किसादे कम अंनो हनै बरकनि लुवाजमय बिसनि सादाका कक्ति सार थैनि मुं सिगाताय मानजाका जतै खरक चिब्रि थैरि मानतै मानजाने आदम साका আমাদের রোটারি ক্লাবের আমাদের যে আজকে মানে এই মাসে সোশ্যাল সার্ভিসের হেলথের উপর আমরা কোনো প্রোগ্রাম করে থাকি। আনন্দময়ী রোটারি ক্লিনিক আমাদের রোটারি ক্লাব আনন্দময়ী আশ্রমের যৌথ উদ্যোগ, এই উদ্যোগের অধীনে আমরা এই আজকের ব্লাড ডোনেশন করছি। গত ফেব্রুয়ারিতে একবার করেছিলাম, এখন এটা করছি। এখন যে করোনার যে প্যান্ডামিক চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্লাডের খুবই দরকার, সেটাকে মাথায় রেখে আমাদের যৌথ সংস্থা আনন্দময়ী রোটারি ক্লিনিকের উদ্যোগে এটা আমরা আজকে অর্গানাইজ করছি। আপনার নাম? আপনার নাম রতন কুমার দাস। কতজন দেবে রক্ত? হ্যাঁ, আচ্ছা, কতজন? আজকে আমাদের 30 থেকে 40-এর টার্গেটেড, এখন আশা করছি 40 টাচ করে যেতে হবে। এই করোনা মহামারীর সময় কী মেসেজ দেবে, কীভাবে মানুষ আমরা এটাই দিতে চাই মেসেজ যে গভর্নমেন্ট আমাদের বিভিন্ন সংস্থা রিলেটেড সংস্থা যে মেসেজ দিচ্ছে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা, মাস্ক পরা ও হ্যান্ড ওয়াশিং, এগুলি যেন সবাই আমরা ভালোভাবে ফলো করি। এখন যেভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে
তা যেন এক জায়গায় এটা আটকায় সেটাকে সেদিকে সবাই আমরা সচেষ্ট হব। আমরাও মেসেজ দিতে চাই সবাইকে, আপনারা সবাই ফলো করুন। আপনার নাম আর আমার নাম CARK দাস। আমি আনন্দময়ী রোটারি ক্লিনিকের প্রেসিডেন্ট। खाजानि अग्रा जाग्रा ताखु बुखु फायुं हानक सं स्रांगचाति टिभि चेनेलनि बागै पान्दा संजाना नाय दंगो रोजाबना मोसाना गोरों कग्लब कक्तां साना गोरों अमहाय जेराय रगनति तमुं केबोनि जेराय रोजाबना मोसाना कग्लब कक्तां साना गोरों दंखे स्रांगचाति टिभि चेनेल बाय मांजुना बागै गयफोरो जों जेराय रगनति पान्दा रायनाय Chini Nikuma, Advisor Somoni, nearby Cosmopolitan Club, Koktwma number 91382305689 eba 9366560798 Koktwma number by Karna Bagri Koihoro. Jerong insurance khane bagai banaja boro thangnai sabne thangnai sabo singe kaham bidi mano eba jora kre haban na go thangla chuklai pale thane bagai borok ni bagai brina kaham koktwma te kaham sheptongo nini ane sapa no ari bono nogo toktote haban nogo toktote eba je propana srabja jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai boshi na insurance company oro joto marko eba car motorcycle shakdo eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tapi dotoro grungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Koktwma number 857510/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jeremy nangkuman insurance tabu buklajaya rotongko borok takti klai oni ke mau kurngin mano tamne hanba bufro tamro pati thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pathane shakto te malko motorcycle akoroni insurance klai yardi. Kaham jadi kaham tongdi Northeast hani jotani slai jamung kothok mui Mongolian rong jamung Berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tiprasarok ni jamung mui sungthani berma sampung nanango Omahai kothok berma tabuk norok jawai manano Agoli tongnai rok nogo tongoi na berma bai manano Kokto kaishabai no nogo sopayano Kukuruk kaham ke tiprasok bai Jai ke naikoli snamjak berma kaham Agoli tonglai rok ni bagai Hambai group Mongolian bosong prasok ni bagai Omahai berma kaham snamoi tonggo Peket tei nangi sabai mantoko Kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg Tebo kaham ke sawi mana ke tei berma kaham Chana ni bagai Tini Shibino Kurungsidi Chini Koktwma number 6009082359 Chini Nikuma Hambai Group Chakma Adam Complex 3rd floor Chanmari Agartala West Tripura India PIN number 799006
Koklop koktang Koktwma busha scenario bagi kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrabgchati Kokborok Koktwma channel hasiba kabangma Kokborok koklop koktang Koktwma busha srinai kereng tongo baksa srikarna sepmanka baksa srikarna sepmaya robo tongo morni bagino Swrabgchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaiye Swrabgchati Kokborok Koktwma channel ne bisingte hatibo waisa khlai juda juda koklo koktang Koktwma busa srinai rok ni shingro no thumui bori shawi khorang bai awai khlai jangnai Swrabgchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube dai Facebook dai Haini bai jero koklop koktang Koktwma busha no Swrabgchati Koktwma channel lo koklop koktang Koktwma busha porimung padane bisingte awai khlanya musung jago borok Swrabgchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerengei mano jerok shunu honai borok borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke bereno chanai tamni hanba abo Swrabgchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak pangnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa khorang bai shawi khnajangnai jotone silai nangungmani kokhe hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa porimung pandabo jerok simung hornai boroni bagi Swrabgchati Kokborok Koktwma channel sokat yapharnai tei bisi khonui jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abudi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangnai abudi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangma karei bisi bo waisa Kokborok kokrubai bolai kari jangnai Swrabgchati Kokborok Koktwma channel bisingtei aro shimur honai rong shimur sapogai kari jangnai hage Kokborok kokrubai hamjangnai khugrubai kereng sei kereng norok leriawi dakti dakti khlaino Swrabgchati Kokborok Koktwma channel lo rja koktuk number bai kerengei norok shimur hori mankha Pathago Kokborok kokrubai hayne kuchu khamplayo asukthai manthunu hnei jotono khaka hamtei chiba yafaro hambai